हेलो दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ कृपारू आपण एवं आपणक परिवार सुखरे रुहंतु एतिकी मोर प्रभुंक पाद तले शुभकामना जनाऊँच। मु एस्ट्रोलोजर श्री अर्जुन कुमार पंडा, आमर चैनल @AstroTalk सोशल। आज अप्रैल 24 तारीख शुक्रवार, अष्टमी रात्रि 7:22। आसंतु जानिया 12 राशि फल विषय। प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि चतुर्थ चंद्र। मेष राशि आज कलह चंद्र अनुशोचन हाव। आपण आज दिन शुभप्रद होना, मन व्यतिग्रस्त हो पड़ो, नाना प्रकार अशांति सृष्टि हो। आपण जेकोसी कर्म कर आपणकर संतुष्ट लाभ होना। आपण आज दिनटी मध्यम प्रकार रहिबो। परवर्ती राशि वृष राशि विषय जानिबा। वृष राशि आज तृतीय चंद्र। तृतीय चंद्र जोगु आज आपणकर द्रव्य लाभ हम। आपणक आज दिनटी अत्यंत शुभ। वृष राशि अधिपति शुक्र आज सोमवार, तेणु आपणक मन आज भल रहिबो। आपन धन प्राप्त जो रहुची, आपणकर वाणिज्य व्यवसाय आज लाभवान हेबे। आपण आज दिनटी अत्यंत शुभप्रद हेब। परवर्ती राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि द्वितीय चंद्र। द्वितीय चंद्र हेले सुधा आपण को टिके अपमान जुग मिलिबो। आपणकर आज धन हेते लाभ हेब नाही, मध्यम प्रकार रहिबो। आपणकर मन संतुष्ट ही न पारे। आपण कौन सी व्यक्ति अपमानित करि पारंती। आपणक आज दिनटी शुभप्रद हेब नाही। परवर्ती राशि कर्कट राशि विषय जानिबा। कर्कट राशि आज है श्रीचंद्र। श्रीचंद्र जोगु आपण को बहुत सम्मान मिलिबो। जेकोसी कर्म करिवे सेथिरे आपण सफलता लाभ करिवे। आपणकर मन आज आनंद रहिबो। कर्कट अधिपति चंद्र आज है शुक्रवार। चंद्र शुक्र मित्र जोगु आपण बाकी रही काम आपणकर आज संपूर्ण हो। मन मध्य पुंजी लगाण व्यवसाय करने मन में दृढ़ बल आसो। आपणकर आज धनलाभर जोग रहुछि। कर्कट राशि आज अत्यंत शुभप्रद हो। परवर्ती राशि सिंह राशि विषय जानिबा। सिंह राशि द्वादश चंद्र कल्याण चंद्र आज आपण किसी विपद आसीपारे। आपणकर मन टिके अशांति आसीपारे। आपणकर आज परिवार कि बंधु बांधव सहित आज किसी मनमाली नहीं पारे। सिंहर अधिपति रवि आज है शुक्र, तेणु आपण किसी विपद पकई पारती बंधु बांधव मान। आपण सतर्क सहित आपण कार्य करंतु, आपण को शुभफल प्राप्त हो। परवर्ती राशि कन्या राशि विषय जानिबा। कन्या राशि आज है एकादश चंद्र। आज एकादश चंद्र जोगु आपणकर आज आय भल रहिबो। कन्या राशि आज परिवार रे शांति प्रतिष्ठित हेब। कन्या राशि आज व्यवसाय वाणिज्य अर्थ लाभ करेइबो। आपण जेकोसी कर्म करुछंती सेथिरे आपणकर लाभवान हेब। आपण कौन सी प्रकार गाड़ी किंबा कौन सी शौखीन जिनिस किणवा को आग्रह करछंती, आपणकर आज शुभफल प्राप्त हेब। आपणक आज दिनटी शुभप्रद हेब। परवर्ती राशि तुला राशि। तुला राशि आज दशम चंद्र। तुला राशि आज सोमवार। तुला राशि आज कर्म रे आपण खुशी रहिबे। आपण नूतन गृह प्रतिष्ठा, गृहारंभ, जेकोसी शुभ कर्म करुछंती आपणकर आज सफलता लाभ हम। आपणक आज दिनटी अत्यंत शुभप्रद। आज है सोमवार, तेणु तुला राशि
ଆଜି ଶୁଭକର୍ମ ଗୃହରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ଆଜି ହେଲା ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର। ବିଛା ରାଶିର ଆଜ୍ଞା ଘାତ ବାର ଆଜି ରହୁଛି। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ଘାତ ବାର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ନୂଆ ଖବର ବା ନୂତନ କର୍ମର ସମ୍ବାଦ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ, କିନ୍ତୁ ଘାତ ବାର ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବେ, ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଧନୁରାଶିର ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର। ଧନୁରାଶିର ଆଜି ଘାତ ବାର ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଦ୍ଧି ଘାତ ବାର, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମକର ରାଶିର ଆଜି ହେଲା ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର। ମକର ରାଶିର ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ସହିତ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର। ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଅର୍ଥ ଲାଭ କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭର ଅଧିପତି ହେଲେ ଶନି। ଆଜି ହେଲା ଶୁକ୍ରବାର। ଶନି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମିତ୍ର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ, ଗୃହ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ବା ଗୃହିକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବା କୌଣସି ବୈବାହିକ ଆଜି କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ଦିନ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ମୀନ ରାଶିର ଆଜି ହେଲା ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର। ମୀନ ରାଶିର ଆଜି ହେଲା ଘାତ ବାର, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପୀଡ଼ା ଆସିପାରେ। ଘାତ ବାର ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଟିକେ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମନ ଭଲ ରହିବ, ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶରୀର ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ଟିକେ ପୀଡ଼ା ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବାକି ଥିବା କର୍ମ ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।